गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध दशम अध्याय। आजिर विषय रही आराध्य निर्णय जमदग्नि प्रश्न और सत्यव्रतर कथा। कहिले जे जनमे जय महाराज, कह के सत्यव्रत द्विज द्विज राज। केउं देशरे से होइले जे संभव, कह हे केउं परि ताहांको स्वभाव। शुकर मुखटिरु ओइकार बाणी, उच्चारिले से पुणी केउं परि शुणी। सर्वभूत संस्थिता सर्वज्ञ भवानी, किपरि ताहांकर हेले तो सदानी। सिद्धि लाभ किपरि होइले विधिरे, विस्तारी इतिहास कहे दयारे। सुत ऋषि कहिले जन्मे जयंकर, एपरि प्रश्न शुणी व्यास ऋषि वर। कहिले से परम महत पवित्र, सुरस मन्वित से पूर्ण जे चरित। सुण सुण राजन से शुभदायिनी, कहुअछि तुम्भंकु पौराणिक बाणी। शुणिथिली मु पूर्वे मुनिଙ୍କ सभारे, बुलुथिली मु तीर्थ पवित्र चित्तरे। मुनिगण सेवित पवित्र नैमिष, एकदा बुली बुली होइली प्रवेश। समुदाय मुनिଙ୍କୁ प्रणाम करिण, बसिली पड़िथिला उत्तम आसन। ब्रह्मांकर मानस पुत्र जीवन मुक्त, महाव्रतावलंबी सनकादि सुत। थिले मध्य सेठारे किछि क्षण परे, प्रसंग क्रमे विप्र मंडली मध्यरे। सभा मध्य थिबार जगदग्नि ऋषि, ऋषिंकी पचारिले अल्प देई हसी। शुण हे महाभाग हे तापस गण, मो मानसे गोटिए संदेह कारण। आज से ही संदेह होई जीव दूर, ए सभारे मो मने करिअछि स्थिर। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जे वरुण, तुष्टा अग्नि कुबेर आवर पवन। कार्तिकेय गणेश अग्नि चंद्र सूर्य, अश्विनी कुमार जे दी भाई सहज। कुशाग्रह गण आदि देवे अछंती, विशेष आराध्य के मध्यु अटंती। अभीष्ट फल केहि करंती प्रदान, संतुष्ट के हुअंती करिले पूजन। कह हे व्रत परायण मुनिगण, अनायास अटई के देव पूजन। आपण माने सर्वे सर्वज्ञ अटंती, यथोचित उत्तर प्रदान करंती। पचारि बानरंकु सुसम्मान दिय, दूर कर मोहर संदेह विषय।
विप्रसभा मध्यरे जमदग्नि प्रश्न शुणे मने लोमस मुख करी प्रश्न कहिले शुण जमदग्नि महाशय कहूछि आपणको संदेह विषय सुकल्याणदायिनी से सर्वव्यापिनी परम प्रकृति से आद्य शक्ति पुणी सर्वापेक्षा विशेष आराध्या अटंती संसार वृक्षटीर मूल बोलांती महात्मा ब्रह्मादि देवगणकर से आदि जननीति मने हेतु कर दिवानी सिजा मन शुभ वांछा करे देवींकर सेवाटी सर्वदा करे सेवित हेले सेही संतोष हुअन्ति देवी तो बर बोली भक्तंकु जाचन्ति अधिक कि कहिबा नाम उच्चारणे वांछित फल टिकी दियन्ति स्मरणे ब्राह्मण एक मंत्राक्षर उच्चारिले कहूछि शुण जेने फल लाभ करे कुशल दकुशल सुदेश उत्तमे ब्राह्मण एक थिले देवदत्त नामे अपुत्री कटन्ति से तो महाभाग पुत्रथे आरंभिले पुत्रेष्टि जे जाग तमसा नदी तीरे यथा विधान रे यज्ञ गृह निर्माण कराई सुंदरे वेदज्ञ यज्ञ कर्म विशारद द्विज समूह कुआणई सेही द्विज राज यथा विधि यज्ञर वेदी निर्माणिले विधाने अग्नि स्थापी जाग आरंभिले मुनिमणि सुहोत्र यज्ञ ब्रह्मा हेले यज्ञवल्क्य धैर्य वरण होइले बृहस्पति होता जे पैलक प्रस्तोता गोभिड़ करु शिष होइले उद्गाता अपरापर जेते थिले ऋषिगण सदशिक्षा सदस्य होइले वरण लभिनले गोभिक उद्गाता वरण सामवेद गानरे से तो विचक्षण सामवेद थिबार रथंतर मंत्र स्वरित स्वरे आरंभिले यथा यंत्र मुहुर्मुहु जहुटी बहु श्वास गोला बहु कष्ट स्वरत व्यतिक्रम हेला ता जानी देवदत्त होइण कुपित गोबिळ करु सिंकु कहिले मंत किहे मुनि पुतार्थे आरंभिली यज्ञ स्वरहीन करिले निजे होई प्राज्ञ मूर्ख लोक पराय आचरण कल मनरथ मोहर नहिब सफल से देवदत्तंकर एहि बाणी शुणी गोभिळ से कहिले कोप भरे पुणी मूर्ख बोली आपण कहिलटी जेबे ए कारण तुम्भर आत्म जटी तेबे शूद्र ज्ञान विहीने महामूर्ख हेब अति शठ प्रकृति होई जनमिब समस्तंक शरीरे देख आहे द्विज श्वास पुणी प्रश्वास अटे अनिर्वाज्य मोहर श्वास विपरीत हेला बोली
ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତ କହିଲି। ଗୋଭିଳଙ୍କ ଏ ଗିର ଶୁଣି ଦେବଦତ୍ତ ସାପ ଦେବେ ବୋଲେଣ ହୋଇ ଭୟଚିତ୍ତ। କହିଲେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ମାନସରେ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ନୁହେଁ କ୍ରୋଧ କି ହେତୁରେ। ମୁନିମାନେ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧରେ ବିହୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସୁଖଟି ପ୍ରଦାନ। କରିଥିଲେ ଅପରାଧ ବା ସେ କିଞ୍ଚିତ ଆପଣ ସାପ ଦେବା ହେଲା କି ଉଚିତ। ଅପୁତ୍ରିକ ମୁଁ ବୋଲି ସନ୍ତତ ସନ୍ତପ୍ତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କଲ ସାପ କରିଦତ୍ତ। ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପୁତ୍ର ନୋଇବାର କହନ୍ତି ଭଲ ବୋଲି ପୂର୍ବ ବିଧୁବର। ବିଶେଷ ସବୁଠାରେ ହୁଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ହୋଇନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନୟ। ପଶୁ ଶୂଦ୍ର ସମାନ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବକର୍ମ ନ ପାଏ ସମ୍ମାନ। ଶୂଦ୍ର ସମ ପୂଜାର ଦାନାର ନୁହଁ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ କି କରିବି ମୁଇଁ। ମୂର୍ଖ ହୋଇ ପୁତ୍ରଟି ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେବ ଦୁଃଖ ପାଇ ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ। ବେଦହୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ଖ ଯେ ଦେଶେ ନିବାସ କରିଥାଏ ରାଜାର ଆଦେଶେ। ସେହି ନୃପତିଙ୍କର କର ଘେନିବାର ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ସମ ମନେ କର। ଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ଅଟଇ ଯେ ବଣ ମାନବ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଅବା ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଖ ନ ଚାହିଁବ ଡାକି ଆଣି ତାହାକୁ ଆସନ ନ ଦେବ। ବେଦହୀନ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଜା ଶୂଦ୍ର ସାମ ଭାବିଣ ନ କରିବ ପୂଜା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ଦାନ ନ ଦେବ ସହଜେ ନିଯୁକ୍ତ ନ କରିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟେ। ହଳିଆ ରଖିବ ମୂର୍ଖ ଯେ ଦ୍ୱିଜକୁ ଆପଣାର କେବଳ ଭୂମି ଚଷିବାକୁ। ମୂର୍ଖ ଦ୍ୱିଜ ଅପେକ୍ଷା କୁଶବଟୁ ରଖି କରିବଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଟିକି। ଭୋଜନରୁ ଅଧିକ ନ ଦେବ ଯେ ଅନ୍ନ ଦେଲେ ଦାତା ଗ୍ରହିତା ନର୍କଗାମୀ ଜାଣ। ଯେଉଁ ରାଜାର ରାଜ୍ୟେ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜିତ ହେଉଥାଇ ପାଇ ଧନ ମାନ ତାହାର ସେ ବିପୁଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧିକ। ପ୍ରଭେଦ ଯହିଁ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ଆସନ ଯେ ପୂଜନ ଦାନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭେଦ ଯହିଁ ନାହିଁ କି ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ତଥାପି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝି ପାରି ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ଯେ ରାଜାର ପ୍ରଦେଶେ ମୂର୍ଖ ଦ୍ୱିଜ ବାଳ ସମାନ ଦାନାଦିରେ ଗର୍ବିତ କେବଳ। ସେ କୁତ୍ସିତ ପ୍ରଦେଶେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବାସ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ନହିଁ ଉପହାସ। ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ କାକର ଉପଭୋଗ ପରି ମୂର୍ଖ ଦ୍ୱିଜ ସମ୍ପଦ ଅଟେ ସେହିପରି।
ଦୁର୍ଜନ ଜନଙ୍କର ଉପକାର ସିନା ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆହେ ମହାମନା। ବେଦ ବିଦ ବିପ୍ରଜେ ଯାର ନ ଖାଇ ସର୍ବଦା ବେଦକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରଇ ତାହାର ପିତୃଗଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ଗ ଧାମେ ଖେଳା କରୁଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ତୁମ୍ଭେ ତ ବେଦ ବିଦ୍ଗଣ ଯେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଗଭୀର ଆପଣ। ଜାଣିଏ ମହାଘୋର ସାପ କଲ ଦାନ ହେଉ ବୋଲି ତୋହର ମୂରୁଖ ନନ୍ଦନ। ମୂରୁଖ ପୁତ୍ରଟିର ପିତା ହୋଇବାର ମଲାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ କ୍ଲେଶକର। ଏଣୁ ହେ ମହାଭାଗ ସାପ ନିବାରଣେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣି ଦିନ ଉଦ୍ଧାରଣ ଶ୍ରୀଚରଣେ ପଡ଼ିଣ ହୋଇଲି ଶରଣ। ଲୋମସ ମୁନୀଶ କହନ୍ତି ଏପରି ଦେବଦତ୍ତ କହିଣ ଅତି ଶୋକ କରି। ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନେ ଗଭୀରଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିଣ ସ୍ତବ ଗଦ ଗଦେ। ତାହାଙ୍କର କାତର ଚାହିଁ ଗଭୀରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା ଗାତ୍ର ଯାକ। ସଜ୍ଜନଙ୍କ କ୍ରୋଧଟି ରହେ କ୍ଷଣକାଳ ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ସିନା ହେ ଥାଏ କଳ୍ପକାଳ। ଶୀତଳ ତ ଜଳର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଅଗ୍ନିବାତ ପରେ ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଜାଣ। ଏ ଦୁଇ ଅଭାବରେ ସେ ଯେହ୍ନେ ଶୀତଳ ସେପରି ସଜ୍ଜନଙ୍କ ହୃଦୟ କେବଳ। ସଦୟ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ସେ କାଳେ ଦେବଦତ୍ତ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ। ମୂର୍ଖ ହେଲେ ହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଦୁମୁଖ୍ୟ ହୋଇବ ଆହେ ଦେବଦତ୍ତ। ଏପରି ବର ଲୋଭି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ବିଦା ଦେଲେ ଯାଗ ସମାପନେ। ଏହିପରି କେତେକ କାଳ ବହିଗଲା ରୋହିଣୀ ନାମ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେ ରୋହିଣୀ ତୁଲ୍ୟା। ରୂପବତୀ ସାଧବୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ବେଦବିଦ ସେ ଦ୍ୱିଜ ବର ସେହି କାଳେ। ଦେବଦତ୍ତ ସେ ହିତ କରି ବେଦବିଧି କଲେ ପୁଂସବନ ସୀମନ୍ତ ନୟନାଦି। ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ସେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯାଗ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ ସେ ମହାଭାଗ। କିଛି ଦିନେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରେ ଶୁଭ ଦିବସେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନର ସଂଯୁତେ ପ୍ରସବ କଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁପୁତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି ତ ବିଦୁ ଦେବଦତ୍ତ ପତ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନେ ଯେ ଯଥା ବିଧାନେ ଜାତ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଣ ଆପଣେ। ଉତ୍ତଥ୍ୟ ବୋଲି ନାମକରଣ ହୋଇଲା ଏହିପରି ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଗତ ହେଲା। ଶୁଭ ଦିନେ ତାହାଙ୍କ ଯେ ଯଥା ବିଧାନ କଲେ ଉନପୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀତ ତଥ୍ୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମେ କରିଣ ସଂଯୁତ। ପଢ଼ାଇଲେ
ବେଦକୁ ସତର ଛଡ଼ାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କଲେ କୁମର ଜଡ଼ ପରି ତଥ୍ୟ ରହିଲେ ଟିଯାହୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖେ ତା ପିତା ପଢ଼ାଇଲେ ବହୁ ଅତି ଶଠ ପ୍ରକୃତି ସେଉ ତଥ୍ୟ ପିଲା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ତାଙ୍କ କିଛି ହିଁ ନହିଲା ମୂଢ଼ ଜଡ଼ ପରାଏ ବସିଣ ରହିଲେ ତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପ ବହୁ ଶୋକ କଲେ ଏପରି ବେଦକୁ ପଢ଼ିଣ ତାଙ୍କର 12 ଗୋଟି ବରଷ ଗତ ହେଲା 12 ଯଥା ବିଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରିବାରେ ଅଶକ୍ତ ସେ ହୋଇଲେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ହେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ତାପସ ଗଣରେ ଅପରାପର ବିଦୁନର ସମାଜରେ ଉତ୍ତଥ୍ୟ ଅତି ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଜନରବ ପରକାଶ ହୋଇଲା ସର୍ବଦା ଭାବ ବନେ ଗଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉପହାସ କରିଲେ ନିନ୍ଦିତ ବଚନେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ମାତା ମଧ୍ୟ ଭର୍ସନା କଲେ ଦେଇ ବହୁ ନିନ୍ଦାବାଦ ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ଏହିପରି ଉତ୍ତଥ୍ୟ ବିନିନ୍ଦିତ ବହୁ ହୋଇ କରି ସଂସାରରେ ବିରାଗ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିଲା ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଲା ଅନ୍ଧ ପଙ୍ଗୁ ସନ୍ତାନ ଜନମିବା ଭଲ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର କେବଳ କୂଳକୁ ଯେ ସଲ ଏପରି ମାତା ପିତା ମୁଖରୁ ସେଦିନେ ଭର୍ସନା ବାଣୀ ଶୁଣି ଦୁଃଖିତରେ କର୍ଣ୍ଣେ ମହାଘୋର ଅରଣ୍ୟ ନିର୍ଜନକୁ ଗଲେ ମହାନଦୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ତଟରେ ମିଳିଲେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣୀ ମୁନି ପରି ରହିଲେ କିଛି ହୀନମଣି ମିଥ୍ୟା କଥା କଦାପି ମୁହିଁ ନ କହିବି ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନସରେ ଭାବି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ବଳାଇ ମାନସ ରମଣୀୟ ଆଶ୍ରମେ କରିଲେ ସେ ବାସ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବାଗ୍ବୀଜଙ୍କ ମହିମା ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୋ 10 ଭୁଜା ତ୍ରିଦଶ ପୂଜିତା ତୁମ୍ଭ ହେତୁ ଶ୍ରୀରାମ 10 କଣ୍ଠ ହନ୍ତା ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣ ପଦେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଦିଅ ଜଗତ ମାତା ଗୋଇଣ ସଦୟ ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ଭାବି ହୃଦଗତେ ବାଲାଜୀ ରଣାଧମ କହି ଗୀତେ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟଙ୍କର ବିଜୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ହେ ନରେଶ ଶୁଣ ହେ ଲୋମେଶ କହନ୍ତି ଉତ୍ତଥ୍ୟ ମୁନି ବ୍ରତେ ହୋଇଲେ ହେ ବ୍ରତି ନ ଜାଣନ୍ତି ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଜପ ଧ୍ୟାନ କାହାକୁ ବୋଲା ଯାଏ ଦେବତାରାଧନ ଉପବେଶନ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଳ୍ପ ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବାକି ଯେ ରୂପ
ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି କିପରି ନ ଜାଣନ୍ତି ଜାଣ, ନ ଜାଣନ୍ତି କହିବା ଜଗତ କାରଣ। ଜପ ମନ୍ତ୍ର କୀଳକ କିୟ ବା ଗାୟତ୍ରୀ, ଶୌଚ ସ୍ନାନ ଆଚମନ ପ୍ରାଣାହୁତି। ବଳିଦାନ ତିଥି ସତ୍କାର ବିଧାନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋମ ସମିଧ ନ ଜାଣନ୍ତି ପୁଣ। କେବଳ ପ୍ରାତଃ କାଳୁ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରି, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗଙ୍ଗାରେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ପରି। ମନ୍ତ୍ର ବିନା ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଅତି ଶଠ ମତୀତ ସେଉ ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳ ହେଲେ ବନ୍ୟ ଫଳ ଆଣି, ଖାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ନ ଜାଣି। ଏହିପରି ଆଶ୍ରମେ ରହିଣ ତଥ୍ୟ, କରୁଥାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ସତତ ସେ ସତ୍ୟ। ଏହେତୁ ସତ୍ୟ ତପା ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ, ସେ ଆଶ୍ରମେ ଯେତେକ ମୁନି ମାନେ ଥିଲେ। କାହାର ହିତାହିତ କିଛି ନ କରନ୍ତି, ନିର୍ଭୟରେ ଶୟନ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଦିନକ ଏପରି, ବନ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ଅଛି କଷ୍ଟେ ପ୍ରାଣ ଧରି। ଆହା ସତେ ହୋଇବ କେବେ ମୋ ମରଣ, ମହାମୂର୍ଖ ମୁହିତ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ। ମୂର୍ଖର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାର ଭଲ, ସୁଖର ବିଷୟ ତ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ। ବିହିତ ବିହି ଅଛି ମୂର୍ଖ କରି ମତେ, କହିବା ଏ ବିଷୟ କାହାକୁ ବା କେତେ। ଉତ୍ତମ ସୁମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲି, ଅକାରଣେ ବୃଥାରେ ଦିନ କଟାଇଲି। ପରମ ସୁଲାବଣ୍ୟବତୀ ଯେ ରମଣୀ, ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଯେନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ପୁଣି। ଫଳ ପୁଷ୍ପ ବିହୀନ ମହାବୃକ୍ଷ ଯେହ୍ନେ, ଦୁଗ୍ଧହୀନ ଧେନୁଟି ଅଟଇତେ ସନେ। ସେହିପରି ମୋହର ଦୃଷ୍ଟ ସଫଳ, ନୁହଁ ତ ଦୈବକୁ ନିନ୍ଦିବା ବିଫଳ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ବହିକି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇବା ନାହିଁ କି। ଅତଏବ ମୂର୍ଖ ହୋଇଲି କେବଳ, କାହାକୁ ବା କହିବା ଏତ କର୍ମ ଫଳ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବା ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଦେବା କାଳେ, ଶଠତା କରିଲି କି ଠକି କରି ହେଳେ। ଦ୍ୱିଜ କୂଳେ ଜନମି ହୋଇଲି ଅଧମ, ଶଠମତି ହେବାର ଏହି ବା କାରଣ। ତୀର୍ଥରେ ତପ କିବା ସାଧୁଙ୍କର ସେବା, ପୂଜା କରି ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ଦାନ ନ ଦେଲିବା। ଏହେତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା କି ମୋହର, ରିଷ୍ଟ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଅତି କଷ୍ଟକର। ଆହା ସତେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ମୁନିଗଣ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବୀଣ। ବିଯୋଗେ ମୋହିତ ମହାମୂର୍ଖ ହେଲି, କି ତପ ବା କରିବି ତପ ନ ଜାଣିଲି। ନିଜ ଶୁଭ ସକାଶେ କି ଅଛି ଉପାୟ, ବୃଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଷ୍ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ। ମନ୍ଦ ମୋର କପାଳ ଚିନ୍ତାରେ କି ଫଳ,
दैव बल केवल टई प्रबल अनर्थक पुरुष कारकु जे धिक समसाध्य कार्यटी दैवे निरर्थक अलंघनीय अटे काल हि सतत ब्रह्मा विष्णु ईशादि काल वशीभूत द्विजराज तथ्य से जाह्नवी तीरे पवित्र आश्रम रे रहिए परीरे अहोरात्र सर्वदा वितर्क करिण शांतिपूर्ण हृदय बैरागी होइण निर्जन बने रही काल कटाइले जाह्नवी जलजुत सेहि बनस्थळे एही परि 14 वर्ष गत हेला जप मंत्र पूजन जणाही न गला सत्य दृढ़ व्रत रे व्रती होइबार जानिली तही थिबा जेते ऋषिवर केतेक दिवस रे ताहांक सुजस जनर भजन के होइला प्रकाश यथार्थ से तथ्य महासत्य व्रत मिथ्या कथा कदापि न करन्ति व्यक्त एक दिने जमर समभयाकृति हिंस्र करे प्रवर से निषाद जाति सठमती निषठ नाम अटे तार धनुर्बाण धारण करिछि शोकर मृगया खेला लीला करी तोष मने प्रवेश कला से विपुल बने धनुर्धर किरात सरमान संधि शुकर गोटिए को दियन्ते से बिंधी से शुकर भୟରେ होई विहलित अति शीघ्र धाइला होई तस्तर्त से सत्य व्रतंकर आश्रमे मिलिला रकत कळेबरे भये कंपुथिला शुकर कातर देखि सत्य व्रत सहृदय दयाटी करिले संजात सरविध शुकर रुधिराद्र देहे सम्मुखरे जीवार देखि से समये अनुकंपा हृदय उदय करिण कंपी गले दुखरे ता दुख देखिण पर दुखे दुखित होई जेने नर ऐ ऐ शब्द टिकी करई उच्चार से परि सरस्वती बीज बिंदुहीने उच्चारिले ऐकार शब्दटी आपणे मूर्ख मुख्य से हित मात्र सत्यव्रत नथिबे जानी किबा नथिबे सुनित दैव जोगे मुखरे हेला उच्चारण सारस्वत से बीज होई बिंदुहीन शुकर दुख हेतु शोके निमज्जिले सराघाते कंपिण शुकर से काले सत्यव्रत आश्रमे भये प्रवेशिण कुंज मध्य रहिला जाई से लुचिण किछि क्षण उतारु से किरात राज दिशुछि भयंकर जेन्हे जमराज कर्ण जाए ओटारी सरासन धरी शुकर मारिबाकु खोजुछि बिहरी सत्यव्रतंकर समीपे जे मिलिला
सम्मुख व्रती होई प्रणमी पूछिला। द्वितीय सत्यव्रत परायण पुणी कुशासन आसन सत्यव्रत मुनि। हे द्विजराज कह काहे से सुकर सर्वजन विदित सत्य तो तुम्भर। से सुकर कुशर मुहि बिंधिथिली कहिब सत्य बोली तेणु पचारिली। समस्त परिवार बरग मोहर देखि हे होइछन्ति क्षुधारे कातर। सुकरटिको मारी ताहाकु नेण पोष्य वर्ग मानंकु करिबि पोषण। आम्भर पशु हिंसा जीवन उपाय बिहिछन्ति हे विप्र महाशय। नाही अन्य उपाय जीवन धारणे भल वा मंद हेउ जानती आपणे। पोष्य वर्ग मानंकु पोषिबा उचित जे कौनसी उपाय करिण संतत। सत्यव्रत बोलिण आपणे विख्यात पचारिली कहिब बोली तुम्भे सत्य। सुकर आशा करी बाण बिंधिथिली काहे गला ताहाकु खोजुअछि बोली। क्षुधा परि पीड़ित मोर पोष्य वर्ग होई चाहि अछन्ति आहे महाभाग। निषाद पचारिबा शुणी सत्यव्रत संशय मानसरे भाविले मन्त। देखि नाही बोलिण मु कहिबि जेबे सत्यव्रत पालन आन हेबे तेबे। सराहत सुकर गला बोली पुणी कि रूपरे कहिबि मुहि सत्यवाणी। क्षुधा तुरे पचारु अछि पामर सुकर देखिले तो करिब संहार। अतएव मु एबे मिथ्या किबा सत न कहि तुनि हेबा अटई उचित। जेउ सत्य वचने हिंसा रही अछि ताहाकु सत बोली कुहा न जाउछि। मिथ्यारे दया जेबे हुए प्रकाशित सत्य बोली से मिथ्या हुई गणित। नरंक रहित जहि हुई सत्य अहित जहि थाए अटे से असत्य। किपरि ए दुहिंक हेब सम्मोहित मु सत्यव्रत मोर कथा हेब सत्य। यथार्थ मु उत्तर प्रदान करिबि किछि स्थिर न कले ही परि भाबी। सत्यव्रत पड़िण धर्म संकट रे एही परि विचारु सतरे। सराहत बराह देखि सत्यव्रत उच्चारिथिले जेउ बीज सार ज्ञात। कल्याणमयी भगवती ताहा जाणी उच्चारण हेबार निज बीज बाणी। सत्यव्रत प्रति से संतोष होइण दुर्लभ ब्रह्म विद्या करिले प्रदान। जेउ परि वाल्मीकि मुनि पूर्व काले महाकवि होइले विद्या स्फूर्ति बळे। से परि बिंदुहीने बीज उच्चारणे अखिल विद्यासी मिलिले आपणे। महाकवि होइले द्विज सत्यव्रत
सतकाम धर्मात्मा होई दया सुत सम्मुखरे थिबार धनुर्धर व्याध प्रतिलक्ष्य करिण कहिले पद्य रे व्याध निज कार्य साधने तो इच्छा पुनः पुनः काहिंकी मते करू पूछा चित्त शक्ति जे देखिछि कहिबा क्षम ताहार नाही जानी थाओ व्याधोत्तम बुद्धि शक्ति बलरे कहिबा क्षमता थिले तार देखिबा असामर्थ्य कथा ए भाव बुझी व्याध सुकर न पाई निज गृहे फेरिला हताश से होई से दिन ठारू द्विज राज सत्यव्रत वाल्मीकि सम कवि जगत विख्यात पुणे से जप करी सारस्वत बीज दिग्विजयी पंडित होइले सहज द्विजराज आत्मज गण पूर्व काले सत्यव्रत सुजस गान्ति सकले मुनिगण सर्वदा ताहांक आख्यान सर्वदा विस्तृते करन्ति कीर्तन ताहांक पिता देवदत्त से तो भले भर्सना करी पूर्वे छाड़ी देइथिले 10 दिश विख्यात पुत्र जस शुणी आसी करी सम्माने गृहे नेले पुणी एहेतु मु कहुछि आहे नर राण अखिल जगतर से सर्व कारण आद्या शक्ति से देवी भगवती पूजा सेवा कर भक्ति रे मजाई सुमजा से सती प्रीति हेबा पाई अनुदिन सविधिरे कर हे यज्ञ अनुष्ठान पूर्वरे मु कहिछि यज्ञ देवींकर सर्व काम प्रदटी संदेह न कर स्मरण जे पूजन ध्यान देवी स्तव भक्ति भरे करिले आहे धराधव अधिक कि कहिबा नाम उच्चारणे वांछित सर्व वस्तु दियन्ति आपणे एणु हे महाराज वेद विद बुधे कामदा बोली नाम लेखिछन्ति देवे हे राजन यथार्थ जे अटे पंडित देख हे सेही माने महारोग जूत कातर चित्त सठ निर्धन क्षुधार्थ दुखित मूर्ख पुणी शत्रुरे पीड़ित दास भाव श्रृंखले आबद्ध से हुए परर आज्ञा बही दिवस कटाए निच पुणी विकल विहल संतत भोजन रे भोगरे सदा अतृपत अजितेन्द्रिय पुणी सदा क्लेशयुत अतिशय सर्वदा अर्थ तृष्णान्वित कार्यटी साधिबारे असकत हुए मानस वेदनारे कातर जे पाए ऐश्वर्यशाली सुत पुत्र पौत्रादि पुष्ट देह भोगी जे वीर वेदवादी राजलक्ष्मी जूत से लोक बसी कर स्वजन विच्छेदरे विहीन हेबार सर्वसु लक्षणे लक्षित जेउ माने एही परि नरकु देखिले नयने विचारी अनुमान कले सकले असुखा अटन्तिटी संसार जंजाळे
सर्वाभीष्टदायिनी परम कल्याणी ए समस्ते तो पूजी नाहंती भवानी सर्वाणी सता देवींकर आराधना कला परी आंभंकु न जाउछि जणा परम सुखी जेबे एही माने भवे देवी सेवा पूजाटी करिछन्ति तेबे मुनिंकर समाजे आहे दंडधारी मुनि सलोमे शंक मुखरु एपरी अत्युत्तम देवंक महिमा सकल शुणिथिली तुम्भंकु कहिली केवल विचारिले जगते आहे नरनाथ प्रीति भक्ति सहित देवींकु संतत अर्जन जे वंदन स्तवन कीर्तन करिवार कर्तव्य ताहांक स्मरण एहिठारे श्रीदेवी भागवतंकरे महत पुराण रे तृतीय स्कंधरे सत्यव्रत ज्ञानी को वाणी बीज सिद्धि एकादश अध्याय पूर्ण यथा विधि जय 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 गो विजया महामाई शिवप्रद शिवंक पुर महादेई श्यामला जामला गो विमला चंडिका मंगला कमला गो सुभद्रा भद्रिका सती सती हारक हिरक हासिनी सुकुमार कुमार जननी भवानी बालाजी रणारुद संपुट सुमणि हरंक सुरमणि नहिब कि मणि। द्वादश अध्याय अम्बा यज्ञ विधि। जन्म जय कहिले हे स्वामी आपण कहन्तु देवींकर सजागर विधान शुणिले सीना मुहि निज शक्ति बले से यज्ञ संपादिबी निराळ से हेळे से यज्ञ लोड़ा हुए कि होम द्रव्य जत्नवान मुहे भी कह विधि सर्व केते संख्या ब्राह्मणे होइब वरण दक्षिणा केउ परि कहन्तु तक्षण पूजा विधि देवींक केउ परि हुए मंत्र केते यज्ञ को प्रयोजन हुए व्यासदेव कहिले शुण नर राण कहुछि देवींकर जागर विधान सबु कार्य विधाता बळे सदा काले निज शक्ति बलरे अनुष्ठान करे सात्विक राजसिक तामसिक एहि प्रकार तीन विध आहे नर साई मुनिकर पक्षरे सात्विक कर्म नृपंक राजसिक हे नृप उत्तम तामसिक कर्म राक्षस मानक एपरि तीन विध हे नर नायक जीवन मुक्त ज्ञानीक पक्षे ज्ञानमय गुणहीन कर्म अछि सुपाय विस्तारी से समस्त कहुअछि शुण निस्तार इच्छा जेबे कर नर राण काशी नगरी आदि तीर्थ देश स्थान न्याय रे अर्जी थिबा निज द्रव्यमान उत्तरायण आदि पवित्र समय वेदरे उक्त हेबा सुमंत्र निचय सात्विकी श्रद्धा जे श्रोत्रिय द्विज प्राज्ञ
ए सर्व संगठने से सात्विक यज्ञ द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धि जे मंत्र शुद्धि हेले हुए संपूर्ण कर्म फल सिद्धि अन्याय अर्चिबार द्रव्य द्वारा जेबे यज्ञ कार्य समाप्त होइले हैं तेबे इहलोके ताहार कीर्ति नर होई परलोके सुफल से पाइब काहीं एहेतु न्यायटीरे अर्जिथिबा धने सत्कार्य अनुष्ठान करिब आपणे इहरे जस लभि परलोके सुख निश्चय रे मिलई हे नर नायक हे राजेन्द्र पांडव गण पूर्व काले यज्ञराज से राजसूय यज्ञ कले देई करी तक्षणे दक्षिणा बहुत आपण ता जाने छकले समापत से यज्ञे महामना जादव देवेंद्र साक्षाते आसीथिले हरि कृष्ण चंद्र महत ज्ञानवंत भरद्वाज आदि देखिबा इच्छा करी आसिले हैं जदि जाग समापन रे एक मास परे दारुण महाक्लेश लभिले वनरे अक्ष खेला लीला रे हारिण पांडवे बनवास क्लेश को भोग कले सर्वे पांचली जेबे शत्रु पीड़ा सह्य कले तेबे कह यज्ञर फल काहि गले पांडव गण हेले विराटर दास किचक हेतु देवी लभिले जा क्लेश तेबे कह विशुद्ध चेता द्विज वर आशीर्वाद फल बा गला केउठार वसुदेव नंदन वासुदेव प्रति करिथिले पांडवे अचला जे भक्ति से संकट समय फल कि फलिला भक्तिमती हेबार कि कारण हेला पतिव्रता से वर वर्णिनी सुंदरी द्रुपद सुकुमारी महासुकुमारी पापिष्ठ दुशासन केश धरी बळे आनिले जेते बेले सेही सभास्थळे बसिथिले ताहांक बर युधिष्ठिर केसी पर श्रीकृष्ण परम ईश्वर कले कि रक्षा कहते ते बेले बळे अरक्ष रक्षबाना से उड़ाई थिले ए सर्वे थिले हेले घटिला अनर्थ एहेतु विवेचना कर जे यथार्थ यज्ञ रे जे कौनसी विघ्न नहीं थिले एपरी घटंता कि मास करे हेले जाहेबार होइब बोली जेबे कह सकल तो निष्फल होइब निश्चय वेदादि शास्त्र पुणी वैदिक मंत्र सत्कार्य सदुपाय सकल जे यंत्र जाहेबार होइब बोली कले कार्य ए समस्त निष्फल होइब सहज ताहेले वेद विधि अर्थवाद मात्र सत्कार्य जे निष्फल होइब समस्त स्वर्ग दुर्ग लाभरे तप अनुष्ठान वर्ण धर्म समस्त व्यर्थ बोली जान जाहेबार होइब बोली बाटी जेबे समस्त जे प्रमाण व्यर्थ हेबे तेबे एहेतु दैव बल
ଉପାୟ ଏ ଦୁଇ। ଫଳ ସିଦ୍ଧି କାରଣ ବିଚାର ନୃଷାଏ। ସତ୍କର୍ମ କରୁ ଯେବେ ବିପରୀତ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଗୁଣତା ଘଟିଲା ଜାଣିବ। ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଯେହି ସେ ସିନା ଜାଣଇ, ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲେ ମୋର କରମରେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ତେ କରନ୍ତି କର୍ମ ନାନା ବିଧେ, କର୍ତ୍ତା ଭେଦେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଭେଦେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭେଦେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନରରାଣ, ପୂର୍ବ କାଳେ କଦା ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରରାଣ। ଗୁରୁ କରି ବରିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯାହା କଲେ ଅବିଶ୍ୱାସେ। ମାତୃକୁଳ ସମ୍ଭବ ଦାନବ ମାନଙ୍କ, ହିତ ହେତୁ ସାଧିଲେ ବିପରୀତ ଯାକ। ଦେବଙ୍କର ସମକ୍ଷେ ଦାନବ ପରୋକ୍ଷେ, ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି କହିଣ ଆପଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ମାତୃପକ୍ଷ ଅସୁର ଗଣ ରକ୍ଷା କଲେ, ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ହର୍ଷ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ତେତେବେଳେ। କ୍ରୋଧରେ ବଜ୍ର ମାରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଶିର, ଛେଦି ଦେଇ ଖେଉଦି ଦେଲେ ସେ ସତର। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଭେଦେ କ୍ରିୟାର ବୈଗୁଣ, ଘଟିଲା ନାହିଁ କିହେ ନରଙ୍କର ରାଣ। ବୈଗୁଣ୍ୟ ନହିଁ ଥିଲେ ଫଳର ଅଧିକ, ଆଧିକ୍ୟ ନୁହନ୍ତା କି କରନ୍ତୁ ବିବେକ। ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ଈଶ ସେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ, ଦ୍ରୋଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିନାଶରେ ହେଜ। ଆତ୍ମଜ ପାଇବାରେ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ, ଆରମ୍ଭିଲେ ସୁଜାଗ ହୋଇ ମହାରସ। ସେ ଯଜ୍ଞ ଅନଳରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲେ, ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ସଂଜାତ ହୋଇଲେ। ଏପରି ପୂର୍ବେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦଶରଥ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରରେ କରି ମନୋରଥ। ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯାଗ କରି ଚାରି ବର୍ଗ ପ୍ରଦ, ଚାରି ପୁତ୍ର ପାଇଲେ ଲଭିଲେ ସତ୍ପଦ।